ଏମିତି ଏକ ଭବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣର। ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟ ସମାଜରେ ନାରୀଟିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଦମିତ କରେଇ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ଚିରକାଳ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାଏ। ଇଏ ତାର ଏକ ନିଛକ ପ୍ରତିଛବି। ଚରିତ୍ର ଅହଲ୍ୟା। ଅହଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ପାଦ ଥାପନ୍ତି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ଆଉ ସାଥୀ ଖୋଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଥୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ମନେ ମନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତା କୁହନ୍ତି, ନା ନା, ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଏଠି ପିତା ରୂପୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର, ପିତା ରୂପୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅହଲ୍ୟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖନ୍ତି, ଗୌତମଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ପରେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବେଶନ କରେଇ ସମ୍ଭୋଗର ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ସଂଯମତାରେ ସିଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ତପସ୍ୟାରତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ନାରୀର ମାନସିକତା ଏଠି ବି ନିଜର ପତି ରୂପୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା। ପରେ ପରେ ଅସଲି ଗୌତମଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାମୁକ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଗୌତମଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ରତି ସଂରଚନା କରନ୍ତି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଅସଲି ଗୌତମ ଫେରିଆସି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଏ ପାଷାଣୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଭୁଲ, ସେ ତ ଗୌତମ ଭାବି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ? ତଥାପି ପତି ରୂପୀ ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଅଭିଶାପକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଲେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାପ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟା ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଏକ ନିଛକ ଉଦାହରଣ, ଏକଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଗୁରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା, ଗୁରୁ ଧନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ସଂରଚନା ଏବଂ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ ଏବଂ ରବିଶଙ୍କର ମାଝୀ ଯୁଗଳ ବନ୍ଦୀରେ ପରସି ଦେବେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣର ସେ ଅନନ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା। Indian mythology is replete with innumerable women characters who are the epitome of virtues. Among them, the Panchakanya, the five chaste women, namely Ahalya, Draupadi, Tara, Kunti, and Mandodari, are prominent, who have been the icons of womanhood. Starting from the epic age to the present day, they have survived for their nobility of character, chastity, and womanly grace. The dance drama Panchakanya presents the essence of womanhood through these characters. The music composition is made by Guru Sukanta Kumar Kundu, rhythm composed by Guru Dhaneshwar Swain, and the script of Professor Navkishore Mishra. The dance drama Panchakanya is choreographed by Nrutyacharya Guru Durgacharan Ranbir. Ahalya is an immortal character in the Hindu epic Ramayana. The wife of the sage Gautam, Ahalya, was seduced by Indra, the king of gods, who came in the guise of Gautam and made love to her. This revealed Ahalya was cursed by her husband and got transformed into a stone. However, she was liberated from the curse by Ram, the incarnation of Lord Vishnu in Tretaya Yuga.
महामङ्गलम् महापातकनाशनम् तत्तरिकिटि तकिता झुम तकिटि तक तक कृतिक धै धैता तत्तरिकिटि तकिता झुम तकिटि तक तक कृतिक धै धैता धै कृतिक धैता थिन थिना धै कृतिक धैता थिन थिना ता थिन थिनक ता थिन थिनक थिन तक धैता थिन थिना तक ता थिन थिना धै कृतिक धैता थिन थिना धै कृतिक धैता थिन थिना ता थिन थिनक ता थिन थिनक थिन तक धैता थिन थिना तक ता थिन थिना धै धै कृतिक धै 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 कृतिक धै 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 कृतिक धै 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 कृतिक धै धा दिन तक धै 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 धै कृतिक धै कृतिक धै कृतिक धै कृतिक धै तक धै कि तक धै कि धै धै त्रिक तक दिक धै त्रिक तक दिक धै त्रिक तक दिक धै कृतिक धै तक धै कि तक धै कि धै धै त्रिक तक दिक धै त्रिक तक दिक धै त्रिक तक दिक धै कृतिक धै तक धै कि तक धै कि धै धै त्रिक तक दिक धै त्रिक तक दिक धै त्रिक तक दिक धै অপূর্ব লাবণ্যময়ী সে অহল্যা অপূর্ব লাবণ্যময়ী সে অহল্যা রূপ গুণে তিনি পুরে রূপ গুণে তিনি পুরে মন মহুথিলা লাবণ্যময়ী সে অহল্যা লাবণ্যময়ী সে অহল্যা গৌতমଙ୍କ সাইনি সুলোচনা পতিব্রতা গুণ অতি সুনিপুণা দেবদানব মানব হৃদয় দহুথিলা অপূর্ব লাবণ্যময়ী সে অহল্যা অপূর্ব লাবণ্যময়ী সে অহল্যা धिन धिनता त्रिगड़ता धिंदा तेरे किटता धिन धिनता त्रिगड़ता धिंदा तेरे किटता धिन धाना नाना ता त्रिगड़ता धिन धाना नाना ता त्रिगड़ता
सब अमर मंडल तेजी वज्रधारी बसव अमर मंडल तेजी अहल्यार प्रणय निमित्त अहल्यार प्रणय निमित्त हृदय रे चिंती गौतम रूप धारण कले कसे तत्क्षण न जानी पारी रमणी रति रंगे गला माती रति रंगे गला माती रति रंगे गला माती ताक छेड़ो तारे ताझम तारे झम 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 ताझम ताकिट ताक छेड़ो ताझम 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 तारी ताझम तारी ताझम तारी ताझम तारी ताझम तारी रे सजरी रे ताका गम धनी सा सनी सा गम धनी सा सनी सा गम धनी सा ताक छेड़ो तारे ताझम तारे झम 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 तारे सामान्य रमणी न पारिलु चिन्ही किए तोर निज पति घेन अभिशाप होइबु पाषाणी जेते दिन थिब इति पचारिले अहल्या केमन्ते हेबि मुकत रामचंद्र पाद स्पर्शे त्रेतया रे पाइबु तो